femelle ou bien c'est mâle? La chèvre, c'est une femelle ou bien c'est mâle? Oui. Alors, qui peut me dire le mâle de la chèvre? Le bouc, très bien. Cheval, c'est mâle ou bien femelle? C'est mâle ou bien femelle? Donnez-moi la femelle. La femelle, la femelle. Cheval. Oui. La jument. Alors, brebis, femelle ou bien mâle? Brebis. Oui, femelle. Le mâle. Le mouton, très bien. Alors, la poule, femelle, Mohamed ou bien mâle? Le mâle. Le coq. Alors, qui peut m'ajouter d'autres choses? Qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, c'est quoi? Très bien, c'est le poulailler ou bien c'est la basse-cour. Très bien. Alors ici, la vache. La vache, est-ce que la vache est une mammifère? Oui. Alors, qui peut m'expliquer d'abord, c'est quoi mammifère? C'est quoi mammifère? Oui. Qui donne le lait à leur bébé. Alors, soit on dit elle donne le lait ou bien qu'est-ce qu'on dit? Qui allaitent leur bébé. Alors, les mammifères sont les animaux, ou bien ce sont les êtres qui allaitent leur bébé. Yasmine, tu vas ajouter autre chose? Ça, c'est pour les animaux domestiques. Mais on a dit les mammifères. Les mammifères, Yasmine. Alors, on a dit qui allaitent. Alors, oui, Sultan. Les mammifères, la vache. Non, explique-moi mammifère. Vous avez dit Qui allaitent leur bébé. Alors, avant de passer aux animaux qui allaitent leur bébé, Yasmine a dit une chose très importante. Elle a dit les animaux domestiques, ce sont les animaux qui peuvent rester avec nous. Très bien, oui. Oui, Mohamed. Qui peut rester avec nous. Oui. Qui peuvent, pour s'en parler des animaux. Qui peuvent rester avec nous. Qui peuvent rester avec. Mais c'est pas seulement dans la maison. Moi, je sais. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ils peuvent rester dans la ferme. Ils peuvent rester dans la ferme. Ça veut dire qu'on peut garder chez nous, qu'on peut garder. Alors, regardez ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a déjà parlé. Alors, oui. Des barrières. À quoi servent les barrières? À quoi servent les barrières? Oui, Yasmine. Parce qu'il va sortir les animaux. Alors, on utilise les barrières pour... C'est très bien pour protéger les animaux domestiques et aussi pour les garder, pour qu'ils ne sortent pas. Alors, vous avez dit que la vache, on revient à la vache, vous avez dit que c'est mammifère. Les autres animaux qui ne sont pas mammifères, comment on les appelle? Comment on les appelle? Ovipares. Qui sont les ovipares? Qui sont les ovipares? Les ovipares, oui. Non, mais qui sont les ovipares? L'explication des ovipares. Oui, qui fait les œufs. Qui fait, ou bien on dit qui pond. Ils pondent les œufs. Alors les animaux, il y a les animaux mammifères qui allaitent leur bébé, qui donnent le lait, et il y a les animaux qui pondent les œufs. Alors ici, je vais vous montrer quelques images, et vous allez me dire, est-ce que c'est mammifère ou bien Ovipare. Alors répétez, ovipare. Mammifère. Alors, alors nous aussi on est des mammifères. Oui. Alors c'est mammifère. Très bien. Regardez, c'est ovipare. C'est le secteur. Bien, voilà. Bien. Quelqu'un a dit ovipare? Non. Attends. Très bien. La girafe. Poisson. Okay, so let's continue. The story, it is an adventure or a sport story? Justify? How do you know this is a sport story? Because the story is talking about football. Okay? Next, I think the story is enjoyable, interesting, or funny. Enjoyable, interesting. Why it is interesting? Why do you find it interesting and why do you find it enjoyable? Hamza. Because yeah, because I yes, Malak. Because Yes. Because what? she is Uh-huh.
Yeah, she's a girl and she can kick the ball. Very good. So let's move to some flashcards. What is this called? Who? Me? No. Who is going to school? This is a girl. No. The boy is going to School. So tell me, what do you see in the picture? What do you see in the picture? A boy. And the cat. Yes, a cat. And this is A dog. a door. Door of what? Of school? Of home. A glass. A glass of orange juice. If I want, for example, if I want to drink water, I say what? Please, Teacher, I drink can I water. have I drink water. a glass of? Orange. No, I want to drink water. Yes. Good. What is this for? It is very good. Taking photos. Good. The boy is where? Where? In the School. very good. This family are doing what? Going Going on. Excursion. Wake up, Baba. Wake up. Listen to music. Listen to music. Do you like music? Our team. Team. There's a difference between time and team. Time. What time is it? Okay? But team, it is a group. No, Arabic. Okay? Continue. Yes? You don't. We do We do. two. Good. Number 5. Number 5. Yes? Is 15. Coach watches her play. Next. Next. Yes? Read. You can play football very well. Lily, do you want to try and Join join a professional team? Very good. Next. Teacher. You. Oh, yes. Oh yes. Continue. It It isn't isn't you. easy. It isn't easy. It's difficult. It isn't easy. Easy. You need to work work hard. hard. Okay? Yes? Others. Teacher, please, teacher. I don't mind. I don't care. I don't mind. I can do it. Very good. Number 6. Hello? Number 6. Lilith Trains. is why the football team every day. Very good. Yes, read. Come, Lily. Come on. Come on, Lily. How many? How many Press-ups. press-ups can you do? Very good. Yes. Please. 20. 20, 30, 70. 17, 18, 19. What do you say? You say 19 or 19? 19 or 19? 19. No. Is it 19? No, 19. This is 19? 19. It is 90. 91. This is 19. This is pronounced 19.
Ok? Elle donne le lait à ses bébés. Alors la vache est mammifère parce qu'elle donne le lait à ses bébés. Alors, et ceux qui ne sont pas mammifères, comment on les appelle? Ovipares. Doucement, c'est ovipares. Alors on va faire un petit jeu d'animaux et vous allez me dire les animaux qui sont mammifères et les animaux qui sont ovipares. Alors regardez. C'est ovipare. Alors c'est mammifère. Lui, est-ce qu'il est mammifère? Lui, c'est mâle ou bien femelle? C'est quel animal? Le taureau. Et la femelle, on a dit la femelle. La vache qui est mammifère. Mohamed. Très bien. Alors observez maintenant le tableau. Alors vous avez dit, c'est une vache. C'est un groupe nominal. C'est très bien, c'est un groupe nominal. De quoi se compose un groupe nominal? Déterminant. C'est très bien. C'est très bien. Attends, déterminant plus un nom. C'est un déterminant plus un nom, c'est un groupe nominal. Nominal. Déterminant plus un nom, ça donne un groupe nominal. Alors maintenant, moi, je veux agrandir le groupe nominal. Je veux agrandir. Alors, ou bien je veux donner d'autres informations. On ajoute plus qualifiant. On ajoute qualifiant. On ajoute des qualifiants. Alors, qui a dit l'adjectif? Malak. Alors, on a vu les qualifiants. Alors, on a vu deux qualifiants. Premier qualifiant qu'on a déjà vu. Allez, on se réveille. Mohamed. Alors, il y a l'adjectif. Nada, le deuxième qualifiant. Alors, complément du nom. On s'assoit, croiser les bras et revient en arrière. Alors, l'adjectif est le complément du nom. Où se place l'adjectif? Mohamed? Avant le nom ou après? Alors, l'adjectif peut se placer avant le nom et il peut se placer après le nom. Et Khamsa, le complément du nom, où il se place? Où il se place? Derrière. Après? Après le groupe nominal. Après le nom. Voilà, après le groupe nominal. Alors, le complément du nom se place toujours après le nom. Toujours. Mais l'adjectif, il peut se placer avant et il peut se placer après. Alors, par exemple, regardez ici. قالت الأم التزمي الحضر إذا صادف. رأيت؟ كنت مارا صدفة التقيت بهذا. يعني ماذا صدفة؟ ما تقصد بالصادفة؟ أي التقيت به كيف؟ لم تعتقد صدفة أي أنك لم تعتقد أنه لم تروي أحسنت ولم تعتقد أنك ستقابله. طيب خذوا معي الصفحة 112. سنجيب عن التسليم. قيل لك وعين الشخص الذي لم يذكر في النص. من يقرأ السؤال؟ نعم اقرأ السؤال. وعين الشخص الذي لم يذكر في النص. نعم قرأي شخصية. نجيب، الأصدقاء، الشرطي، الأب، الأم، الطبيبة، المعلم، الممرضة. نجيب
شخصية محورية وشخصية لا تدور حوله الحكاية أو القصة. أصدقاء. ذكروا طبعا. الشرطي لا. لم يذكر الشرطي. الأب لا. نعم ذكر الأب لأن الأب هو الذي نقله إلى أقرب مركز صحي. جيد. الأم هي التي نصحته في الأخير بأن ماذا؟ بأن يلتزم الحضر. أحسنت، بأن يلتزم الحضر. الطبيبة من ذكر الطبيبة؟ ما دورها في القصة؟ هي التي قدمت له الإسعافات الأولية. لا. الممرضة. من هي الممرضة؟ نعم كانت واقفة بجانب الطبيبة أو بجانب النجيب. نعم. طيب خذوا معي تمرين رقم 4. اقرأي السؤال 5. وعين الجواب المناسب. أصابت شرارة عين نجيب. هل أصابت شرارة عين؟ نعم أصابته. أصابت العين. الحاجب. نعم حاجبه. لا طبعا لا. هذا علامة في لا. شرر المتفجر أقل حرارة من الفرن. لا طبعا لا. تم إسعاف نجيب في مركز صحي. نعم طبعا. اعتذر نجيب لوالديه. هل اعتذر؟ نعم. ما هي الجملة التي تدل على ذلك؟ ماذا فعل نجيب؟ قطع. عندما يطأطئ المرء نفسه فهذا يدل على الاعتذار والخجل والاستحياء إلى آخره. نعم. طيب اقرأي إخلاص السؤال 5. أعين ما لا ينتمي إلى كلمات القائمة الآتية. نعم. اقرأي كلمات. مفرقعات. ألعاب نارية. متفجرات. مياه. شرارة. توجد حرارة. سمية، ما هي الكلمة التي لم وليست لها علاقة بموضوع النص؟ نعم طبعا المياه لم تذكر في النص. نعم المياه أحيطوها بداية. Alors on a vu qu'il y a combien d'unités de mesure si on veut convertir? Si on veut faire le tableau, il y a 7. Alors je vais dessiner le tableau. Alors Yasmine, tu as dit il y a combien d'unités? Alors je dois faire 7 unités de mesure. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et bien sûr, je vais tracer. Alors, qui peut me dire la première unité de mesure? La première unité, oui. Le kilogramme. Après le kilogramme. Hectogramme. Très bien. Alors, décagramme. Après le décagramme. Oui. Gramme. Et après le gramme. Décigramme. Très bien. Et le milligramme. Allez, on s'assoit maintenant. Alors maintenant, je veux... Comment on appelle ce tableau? Comment on appelle ça? conversion. C'est le tableau de conversion. À quoi sert le tableau de conversion? Pourquoi on l'utilise? Pour mesurer et pour le verbe convertir. On doit convertir. Alors par exemple, 16 grammes, je veux convertir en milligrammes. Sur ardoise. Sur ardoise. 16 grammes, je veux convertir en milligrammes. Mais commence, allez, travaille. 16 grammes, je convertis en milligrammes.
Alors, levez l'ardoise. Alors, je vois différentes réponses, mais il y a de bonnes réponses. Alors, c'est alors, Yassir, tu passes. Très bien, 16. Alors, il a écrit le chiffre d'unité dans l'unité demandée. Très bien. Alors, on ajoute 0, 0 et... Alors, on applaudit Yassir, très bien. Alors, la bonne réponse est 16. 16. Alors, je vais vous donner un autre... Alors, faites attention. Alors, par exemple, j'ai 3 grammes et je veux convertir au centigramme. Centigramme, sur ardoise. Allez, sur ardoise. Allez, c'est facile. 3 grammes, on convertit au centigramme. Allez, on lève, très bien. Alors, la bonne réponse est... Regarde-toi derrière. Hamdi, attention. Alors, la bonne réponse est 300. Regarde, croisez les bras et revenez en arrière. Alors, 3 grammes. C'est bien. Voilà. C'est bien. La bonne réponse est 300 centigrammes. Alors, je dois même dire l'unité demandée. Alors, c'est 322 décagrammes. Alors, on veut convertir alors au décigrammes. Alors, la bonne réponse sur ardoise. On n'a pas bien les questions. Alors, 22 décagrammes, on convertit au décigrammes. Allez, on attend les autres. Allez. C'est facile. C'est bien, je vois des réponses. C'est bien. Mais il y a quand même des réponses qui ne sont pas correctes. Attention. Alors, la bonne réponse. Alors, tu passes 22 décagrammes. Je vais poser deux unités. Les unités, très bien. 22 et on ajoute 2 zéros. 2 zéros. تفضل. بدأ الطيور معلمات بدأت الطيور تزقزق. نعم، لماذا؟ نعم. بدأت المعلمة تشرح الدرس. أحسنت، بدأت المعلمة تشرح الدرس. بدأت الطيور تغني. نعم. معلمتي نعم. معلمتي بدأ السباق بدأ السباق. كيف بدأ؟ بدأ السباق فجأة. أحسنت، بدأ السباق فجأة. نعم. بدأ أخي يرسم. نعم. بلى. بدأت العطلة الصيفية. أحسنت، بدأت العطلة الصيفية. نعم. بدأت السيارة تحرك المحرك. بدأت السيارة تحرك المحرك. كيف؟ لأن محرك السيارة نتركه حتى يسخن وعندما يسخن نتحرك. حسنا، لا بأس. طيب، ننتقل الآن للصور. النص الذي بين أيدينا. طيب، من ماذا تتكون الصورة؟ ما هي مكوناتها؟ معلمتي. نعم، تفضل يا حياوي. كبريتة من النار. كبريت. عدة من النار. عود ماذا؟ عود من النار. عود من النار. عود ماذا يسمى؟ عود كبريت. عود ثقاب. نعم. ماذا تحاول أن تشعل؟ ماذا تحاول أن تشعل؟ نعم. أحسن. طيب، ما خطورة الفعل الذي تقوم به عليها هي أنثى؟ نعم. ما خطورة الفعل الذي تقوم به؟ نعم. تفضلي خديجة. نعم.
أحسنتي، يمكنها تحتاج. ما هي بعض أو بعض الأخطاء التي يمكن أن تهدد سلامتها؟ نعم. حاول، سأساعدك. يمكن أن يتشوش ويبقى تشوش أم تشوه؟ احذر احذر إبراهيم. فيلم في أي زمن؟ احذر. زمن الماضي. الماضي؟ لا نعم. فارس أحسنتي. يحذرنا. ماذا نقصد بكلمة احذر؟ ماذا نقصد بها؟ أقول لك أو تقول لك ولدك احذر أن تلعب مع الغرباء. أحسنتي. انتباه جيد. انتبه أو تبتدأ بإح. ماذا سنقول؟ احت ماذا؟ كلمة متقاطعة. أحسنتي. احترس. جيد. احترس أو انتبه. انتبه من ماذا قلنا؟ أن ننتبه من ماذا؟ نعم. من الألعاب النارية ومفرقعات. لماذا يجب أن ننتبه منها؟ نعم. أحسنت. تصيبك بضرر لديها عواقب. أحسنت. إذا نأخذ النص. De la ferme. Alors, on a déjà commencé avec les actions. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la vache? La vache. La vache mange L'herbe. Alors, il y a un autre truc qu'elle mange. Broute. La vache. Broute. Qu'est-ce qu'il fait le cheval? Alors, on dit court ou bien? Il galope. Très bien, il galope. Le cheval galope. On peut même dire marche. Alors, il y a beaucoup de verbes qu'on peut utiliser. Alors, vous pouvez utiliser tous les verbes que vous voulez. Donnez-moi d'autres phrases. Donnez-moi d'autres phrases. Allez, d'autres phrases. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, le chien. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Court. Mais regardez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le chien veut manger la poule. Il veut manger le coq. Ou bien il veut attaquer. Ou bien il veut jouer. Alors, il ne veut pas jouer. Alors, il veut attraper. Il veut attraper. Il court derrière. Alors, il veut attraper, oui. On s'assoit. Je vois un cheval. Alors, le cheval, c'est un mâle ou bien une femelle? Cheval. Mâle ou bien femelle? C'est un mâle. Alors, la femelle du cheval. La femelle du cheval, oui. La jument. C'est très bien, Nasser. On applaudit, Nasser. Très bien. Alors, la vache. Mâle ou bien femelle? Mâle ou bien femelle? Non, on ne doit pas répondre tous à la fois. On s'assoit. Alors, oui, c'est femelle. Alors, le mâle? Le taureau. Très bien. Alors, donnez-moi, alors, par exemple, ici, c'est quel animal ici? C'est quel animal? La chèvre. Femelle ou bien mâle? Femelle ou bien mâle? Oui. C'est femelle. Très bien. Et le mâle? Oui. C'est le bouc. Voilà, il est ici, le bouc. Il est ici. Vous n'avez pas parlé des enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez parlé des animaux, mais vous n'avez pas parlé. Il y a des enfants. Oui, Raja. Ils jouent avec les animaux. Qui veut dire autre chose? Attends. Croisez les bras. On revient en arrière. Allez. Alors, elle a dit il joue. Donne-moi un autre verre. Elle donne à manger. Elle donne à manger à la brebis. Voilà. Alors, qui peut donner, dire, par exemple, parler de celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est très bien. Alors, Claudia, c'est bien pour le verre. Alors, elle caresse. Elle caresse la chair. Oui. Dans une ferme, je vois des enfants qui surveillent les animaux. Très bien. On applaudit. Alors, ils surveillent. Alors, c'est bien, on surveille. Alors, vous n'avez pas. Ou bien garde. On applaudit encore. Très bien, bravo. Alors, vous m'avez pas parlé de ça. C'est quoi? Why we use the charger? For what? For charge is the mobile phone. Good. And what is it? We use it for what? To listen to music.
take or to use it for calls. Give me a sentence here. A complete sentence. Two girls, yes, speak, or two girls talk. Good. Here, give me a sentence. Teacher. Yes, the dog. Sorry, the boy feeds the cat. Nice. Can you describe this handsome boy? Teacher. Describe. Ahmed? It's a boy. Yeah, it's a boy. It's a boy. He has guts. It has Guts. The color of the hair. black. Short. Yes, black and short hair. What about the clothes? Blue and white what? T-shirt. The strip was What we use it? sport. Yeah, we use it to for sport. We use it to time our, for example, homework. I do my homework in 1 hour, so I time my homework. Do you like this sport? Yes. You like it? Yes. What is it? Yes, it is kayaking. And what about this one? Cycling. Good. Cooking. Very good. Where? Where we cook? We cook in the living room? Where? In the kitchen. Excellent. Where we can use this gadget? In the car. For what? It is a satellite. We use it for what? Yes, to know what? To know? We know places. Good. Surfing. Where we can surf? In the snow? No. Where? Yeah, in the water. What do we call it, this place? The sea or the beach? Okay? Beach. This is beach. Basketball. And this for? Good. This for? Badminton. He's doing what? In your imagination. Surfing. Yes, he is تؤدي تؤدي إلى وقوع إصابة خطيرة في منطقة العين. الحروق صعبة للصغار والكبار. نعم. نعم أحسن. أتممي الملك. وقالت الممرضة وقفت بجانبي: أتعلم أن الشباب الألعاب النارية أسخن 5 مرات من الزيت طبخ. الزيت ليس من الزيت. من زيت الطبخ. وأن اشتعال 3 أعواد منها معا يولد حرارة نفسها التي يولدها موقد لحام معادن. نعم ماذا قالت هنا؟ قالت أتعلم أن شرر الألعاب النارية هنا تخاطب من؟ من تخاطب؟ تخاطب من؟ نعم تخاطب نجيب. أحسنتي. أتعلم أن شرر الألعاب النارية أسخن 5 مرات من زيت الطبخ؟ كلكم تعرفون زيت الطبخ. نعم. ولكن انظر: وأن اشتعال 3 أعواد منها يولد الحرارة نفسها التي يولدها موقد لحام المعادن. أتعرفون موقد لحام المعادن؟ لا. طيب انتبه معي، سأريكم الصورة لموقد لحام المعادن. هذه هي الآلة، هي آلة تستخدم لنفخ اللهب.
يمكن استخدامها في ماذا في نظركم؟ معلمتي نعم. في فتح الأبواب في حراق الفتحة لكي يدخل في الباب. يمكن استخدامها في ماذا؟ في الطبخ، ولكن الآن التي تكون في الطبخ تكون أصغر، ويمكن استخدامها أيضا لإذابة الجلي، وهناك استخدامات أخرى. هذه هي آلة موقد لحام المعادن. لحام المعادن لدينا هذا الشكل، لدينا هذا الشكل، هناك أشكال متعددة منه، هناك أشكال متعددة منه. هذا هو الموقد، موقد لحام المعادن. يمكن استخدامها قلنا لإذابة ماذا؟ جليد، ويمكن استخدامها أيضا في الطبخ. أحسنتي، ولكن للطبخ تكون أصغر. جيد. نعم. يولد حرارة نفسها. ما معنى يولد؟ ما معنى يولد؟ يأتي بنفس الحرارة. يعني ماذا؟ أحسنتي عرفان، ينتج. جيد، ينتج الحرارة نفسها التي يولدها موقد لحام المعادن. إذا انتبهوا لخطورة المفرقعات، عندما نشعل فقط 3 منها يصدر أو ينتج الحرارة نفسها التي يخرجها، أو تلك الشرارة أو اللهب الذي يستخرجه موقد لحام المعادن نفسها يستخرجها أو تستخرجها الألعاب النارية. لذلك كونوا حذرين من استخدامها. طيب، مرة فعل أم اسم؟ معلمات فعل. ما نوع هذا الفعل؟ ما نوعه؟ مرة فعل أي نوع؟ معلمتي نعم. أمر. مرة أمر. فعل هل أمرتك بشيء؟ لا، لم أقل الزمن، قلت ما نوع الفعل. مرة فعل. نعم فعل، ولكن ما نوع الفعل؟ مرة أي؟ مضاعف. أحسنتي، فعل مضاعف. طيب، متى يفك هذا الفعل؟ متى يفك؟ إذا كان التقى بالتاء المتحركة أحسنتي، إذا اتصلت بالتاء المتحركة أو إذا أسند إلى التاء المتحركة. ماذا غير ذلك؟ أو نعم فاعلين. نعم، دل على الفاعلين. نعم. نون نسوة. أحسنتي، أو نون نسوة. طيب، من يدخل على الفعل مرة نون نسوة؟ ماذا سنقول؟ ماذا نفعل بكلمة بصرية؟ ندخلها في جملة. أحسن، نركبها في جملة. طيب، نبدأ بفجأة. هيا، فجأة. نويني، تفضل. فجأة في مكانك، في مكانك. هيا، فجأة. هيا. فجأة اشترى. لا، قل لي فقط فجأة في جملة. فجأة في جملة. سعود. فجأة طائرة. داخل البيت. فجأة وجدت طائرا داخل البيت. نعم. فجأة دخل المدير. نعم. فجأة شبت النار. أحسنتي، ما معنى شبت؟ يعني شعلت نار. أحسنتي، أو اندلع. جيد. فجأة ظهر وحش. وحش. نعم. فجأة انطفأت التلفزيون. فجأة رأيت حاسوبا. هيا، وكتف. تفكري كل هذا الوقت؟ لم تفكري بعد؟ هيا. فجأة ظهر الناس. ظهر الناس. نعم. فجأة هبطت الشتاء. هطلت الأمطار. نعم. فجأة رسمت رسما. فجأة وجدت هدية قرب منزلي. طيب، نعم. فجأة انفجر البيت. يا إلهي، نجانا الله. هيا. فجأة رأيت سفينة فضائية. سفينة فضائية. فجأة صرخ الولد. ماذا؟ فجأة صرخ الولد. صرخ الولد. إذن أنت تصرخ فجأة. نعم. فجأة سمعت صوتا
صوت من؟ صوت الببغاء الذي لديك؟ صوت الأسد. فجأة سمعت صوت الأسد. نعم. فجأة رميت الكرة. أحسنت. أين رميتها؟ إلى الجيران. نعم. سمعت صوتا مخيفا. صوتا مخيفا. هيا نصل الأسماء. تفكر. عادة لا تأخذ كل هذا الوقت. هيا أسماء. فجأة ماذا؟ فجأة حضر فجأة ظهر ذئب في منزلنا. من أين سيأتي به المفتاح؟ هيا. فجأة خرجت لألعب بالكرة. نعم الكل. كيف أسمع؟ سمعتك؟ لا. ولا أتذكر. هيا أعطيني جملة أخرى. فجأة ظهر المدير. نعم فجأة ظهر المدير. فينا بالفجأة ليس كذلك؟ إذا أردت هكذا لن تتممها. طيب نأخذ الصورة الآن كي ننتقل من النص لدينا مجموعة من الأشياء. My auntie is at home. Here. Wait. Here. And I can get it. Don't come here. Don't come with me. Come with me because people in my village are scared of tigers. Next. Anna. Alright, but I don't want to leave my buffalo with a hungry tiger. Please, can I chew this banana tree? Do you know what I mean by tie? I tie my shoes. Okay? I tie my shoes. Next. Carry. Alright, but might you come back or tomorrow I might be hungry. Yes. Raja. Breathe. 5. A tiger. The tiger Once. What is your book say, Raja? So much That he agrees. that agrees The man the man ties the tiger banana to the banana tree tree with a chickrow. Yes. Now I'm safe. Now. Teacher. With the man's intelligence, I can des animaux je vois des animaux, une vache qui broute l'herbe. Bien, bravo, une vache. Alors on applaudit. C'est une bonne phrase, une vache qui broute. Donnez-moi d'autres phrases. Alors oui, Je vois dans la feuille. tu fais bien c'est un poster. Je vois Dans le poster. un chien et une. Alors qu'est-ce qu'il fait le chien? Dis-moi un chien, mais en même temps dis-moi qu'est-ce qu'il fait. Un chien qui? Il court. Un chien qui court. Oui. Ce poster. Très bien, un cheval, qu'est-ce qu'il fait le cheval? Le cheval court, ou bien on dit il galope. Il galope. Alors le cheval qui galope. Par exemple, il n'y a pas que les animaux dans cette image, il y a même des êtres humains. Oui. Dans ce poster des enfants et des chevaux. Qu'est-ce qu'ils font les enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ils caressent Très bien. Alors montre-moi l'enfant qui caresse. Montre-moi l'enfant qui caresse. Voilà. Oui, c'est. Voilà.
Et surtout celle-là, elle est en train de caresser. Alors si tu caresses, qu'est-ce qu'elle caresse? Quel animal? La chair. Alors donnez-moi d'autres phrases. Oui, Laïch. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Je vois un tortue qui marche. Une tortue qui marche. Très bien. Oui, qu'est-ce que tu vois? Je vois une chat. Un chat? Qui dort. Sur quoi il dort? Sur quoi il dort? des barrières. Sur les barrières. Très bien. Alors le chat dort sur les barrières. Répétez, les barrières. Les barrières. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Il y a beaucoup de choses à voir, oui. Je vois un chat qui veut manger la poule. Très bien. Ce chien veut manger. Ou bien le chien, d'autres verbes, veut jouer. Alors est-ce qu'il veut manger? Alors veut manger, veut jouer. On accepte. Oui, Ania. Court derrière la poule. Derrière la poule. Très bien. Le chien court derrière la poule. Ou bien le chien ne pousse pas, mais dit attaque. On peut dire attaque. Oui. Comme un loup. Alors donnez-moi d'autres phrases. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Oui. Une fille. C'est la brebis. Le mâle, c'est qui le mâle? Le mouton. Très bien. Alors c'est quel animal? La chèvre. Femelle ou bien mâle? La chèvre. Est-ce que la chèvre est mâle? Non, c'est une femelle. Qui a dit mâle? Alors la chèvre c'est mâle ou bien femelle? Femelle. Alors le mâle de la chèvre, c'est le bouc. C'est le bouc. Voilà, c'est le bouc. Oui, c'est le bouc. Alors c'est quel animal? Cheval. Mâle ou bien femelle? Mâle. C'est le mâle. Et la femelle, c'est la jument. C'est la jument. C'est bien. Alors maintenant, alors on n'a pas parlé de ça. Qui peut me dire c'est quoi? C'est la maison. C'est la maison. Mais lève la voix et on lève la main. Non, c'est elle qui va répéter, oui. C'est la maison de vache. Alors c'est la maison. Comment on appelle la maison de la poule? Comment? C'est le poulailler. C'est le poulailler ou bien la basse-cour. On dit aussi la basse-cour. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il fait ce chat? On a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort sur les Barrières. À quoi servent les barrières? Pourquoi on fait des barrières? À quoi servent les barrières? Oui. Parce que les animaux. Pour que les animaux. Pour que les animaux Oui. Oui. ne sortent pas. Ne sortent pas. Bien. Alors qu'il y a une autre explication. Pourquoi les barrières? Malek. C'est pour les animaux. Pour que. Oui. Pour qu'ils ne se l'échappent pas. Pour qu'ils ne. Très bien, on applaudit parce qu'ils s'échappent. Alors un autre verbe, c'est bien. Alors qu'il y a une autre explication. Pourquoi les barrières, Mohamed? Pourquoi les barrières? Maîtresse, pour une sorte. Enjoy. Un professionnel. Professional, not professional. Team. Okay, so we can continue the story in the afternoon. But you bring your books in the afternoon, okay? We have class in the afternoon. So let's practice some flashcards. Yes. Yeah. You like it? US and computer. Let's talk about the computer. And screen. Keyboard. Come on, mouse. wait.
What do we call it? Printer. Teacher, please. To print? To print document. To print documents. Document. So this is the Print document. what is this? The mouse. Why we use the mouse? Teacher. To click. On screen. Screen. Mouse. It is a mouse. You use internet at home? Yeah. No? Yes, teacher. You use this at home? No. Okay. What is this for? No, don't shake the books. No. No. This is not cake. Ruler. What is it? Okay, what do we need to make a salad? What do we need? Other vegetables or fruits? Yeah, tomatoes. What else? Salad. What else? No, to make sandwich. To make a salad. Cheese, onion. Okay? That we mix it to make it salad. Do you like salad? Yes, I do. Do you like this? Yes. I don't like it. Okay, can you know this please? Which is a swimming? Swimming pool. Did you go to swimming pool in summer? You went, Raja. You went in the summer to swimming pool? Come on. We fish what? Yes, we fish. Fish. Do you like fish? Alors bien sûr, l'angle droit. Alors, qui peut me montrer les côtés, les angles, oui. Bien, tu les... Ça, je te donne la couleur. Bien. Attention, celui-là, tu l'as fait un petit peu plus grand. Oui. Elle n'arrive pas, la petite. La place, c'est bien. Alors, voilà les 4 angles. Alors, les 4 angles. Alors, pour le rectangle, alors comment j'appelle ce côté et ce côté? Ce côté et ce côté. Comment ils sont ces deux côtés? Alors, répète. Les deux côtés sont... Lève-toi et lève la voix. Lève-toi. Les deux côtés sont parallèles. Très bien, on applaudit. C'est bien. Alors, qui peut répéter? Les deux côtés sont parallèles. Les deux côtés sont parallèles. Et ces deux côtés aussi sont, comment ils sont? Et même ces deux côtés sont parallèles. Alors, donc pour le rectangle, comment on appelle ces deux côtés? Alors, comment on appelle, oui? C'est très bien. Comment j'écris longueur? L majuscule. Alors, L majuscule. Et bien sûr, oui, c'est large. Comment j'écris L minuscule. Alors, sur ardoise, donnez-moi le périmètre du rectangle. Oui,
Alors on écrit Mohamed, réveille-toi. Écris Mohamed sur ardoise. Tu as déjà écrit, tiens-toi bien. Assis-toi bien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez écrit? Oui. Levez les ardoises. Bravo. Alors c'est Longueur plus largeur fois 2. Alors le périmètre du rectangle, c'est longueur plus largeur fois 2. Alors faites attention, la longueur ici c'est 6 cm et la largeur c'est 2 cm. Alors donnez-moi le périmètre. Allez, vite fait sur ardoise. Alors longueur 6 cm, largeur 2 cm. Allez, vite fait. Allez. Tu as déjà trouvé. Allez, levez maintenant. Levez. Allez, vite. Alors ici, tu fais entre parenthèses. Allez. C'est facile. Très bien. Bravo. Allez, levez. Alors, levez. Oui, tu. Alors, levez. Alors, Amira, combien tu as trouvé? Le périmètre est? C'est 16. Alors, explique-moi comment tu as trouvé 16. 6 plus 2 8. Doucement. Alors, 6 plus 2, c'est 8. 2 fois 8 égale 16. Très bien. Alors, elle a fait 6 plus 2. 6 plus 2 fois 2. Alors, c'est 8 fois 2 égale 16. Alors, c'est 16 cm. Alors, je vais changer maintenant. Alors, au lieu de 6 et au lieu de 2, on va changer. Alors, par exemple, j'ai 8 cm et ici, j'ai 4 cm. Donnez-moi le périmètre. Allez, vite fait. Allez, Nina. Allez, vite. Alors, c'est bien, on doit écrire la règle sur ardoise. Et après, on essaie de faire l'opération. Et bien sûr, la multiplication, c'est très important. Parfois, on trouve la règle, mais on ne sait pas faire la multiplication. Alors, est-ce que vous avez trouvé la réponse? Oui. Qui a trouvé? Moi. Alors, levez, puisque vous avez déjà trouvé, levez. Attention, il y a une petite faute ici. Alors, oui, Rania, combien? Alors 8 plus 2, c'est 8 plus 4. Oui, alors Fois 8 2 égale 24 cm. fois 2. Alors 8 plus 4. 8 plus 4. C'est 12. Alors 8 plus 4, c'est 12. Plus Fois 2, c'est? Fois 2, c'est 24. Très bien, c'est? How much? 18. 2020. So take the story. It's Lily's story. So let's start reading. Lina, start. Yeah? Look, I can. No, read the green one. Lily is 5 years old. She lives in Manchester. Her favorite choice is a bar. Good. Next. Yes. Look, I can kick the ball. Very good, Lily. Number 2. Yes. Lily is 9 years old. She wants to play football with the boys at school. Go away, Lily. We don't want a girl on your team. Or play with me. I can three. I can Three. 3. I can Three. try. I can try. Good. Next, number 3. Yeah, Mariam?
Brilliant. Very good. Brilliant. Well done. Well done, Lily. Jean, I think girls can play football. football. 4. Yes. Lily plays football with the boys in the park after school Every day. every day. We want Lily on our team. We do too. Excellent. Yes. When Lily is the first 15. 15 football Coach Anna watches her play. play. We can play football very well. Lily don't care. Do you want You want to try try and join? enjoy a profession, Not profession. not profession. No, it's French. Friends, No, look, it's French pronunciation, profession. What is the English pronunciation? Not profession. Professional. Professional. professional Team. team. Okay? It It isn't easy to work hard. To Oh work hard. yes, it don't it can do it. I can do. محمد راهي بتروجي كيعرفني. انا فرحانه بزاف بهذا اللقاء اليوم، وشكرا الاداره، شكرا الاساتذه، شكرا كل شيء. بصح حسينا بواحد الفرحه، شي حاجه مزيونه بزاف ملي كنا جالسين في الصفوف مع التلاميذ، مع وليداتنا ومع التلاميذ، وديك الشيء شي حاجه مزيونه بزاف. وشكرا صراحه الاساتذه كيقوموا بواحد الدور مزيون بزاف ومهم بزاف. وانا بعدا شخصيا كنشوف ولاحظت النتائج اللي زعما شفت التحول ولدي كيفاش كان وكيفاش يعني كيفاش رجع. ما كنهضرش على مستوى النقاط او لا شي حاجه، كنهضر يعني على المستوى الشخصي، وكنهضر على المستوى يعني الدراسي ديالو، المستوى العام كامل. كيفاش حيت انا كان عنده المشكل انه كان بدا كيكره القرايه، بدا كيكره المدرسه وكل شيء. هنايا تبارك الله منين جا العام اللي فات وهذا العام شكرا بزاف 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 الاساتذه ديالو كاملين شكرا بزاف. واللقاء صراحه الله كان مزيون، كانت شي فرصه زعما مزيونه باش نعاودوا نتذكروا ديك الايام القديمه ديال الفصول الدراسيه. شكرا بزاف، شكرا تالي. يعني فرحانين، ماشي هما تلاميذ اللي هما خايفين ولا هذا، يعني غاديين كيحسوا براسهم، الاساتذه كيتفاهموهم، المدير كذلك، المدرسه كلها عندهم شي حاجه كيفرحوا. يمتع عليهم غير اليوم الاثنين غير يجي باش يبداو الدراسه ديالهم. شكرا لكم بزاف التعامل ديالكم. واليوم حسيت احساس زوين، وانا كنشوف الطفل ديالي سلطان وهو يتيقن، هو تيدير واخا هو حركي وداكشي، ولكن حسيت به يعني تيعطيه، يعني ماشي ما تيعطيش، يعني داكشي النتيجه ديالته يعني هي في محلها. وشكرا لكم بزاف، وكنتمنى لكم التوفيق والجميع ان شاء الله. السلام عليكم. أول دوري أنا أشكر الأطر الإدارية والتربوية على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل الرفع من نوعية ومن تحصيل المتعلمين والمتعلمات.
وبهذه المناسبة كنبغي نشكر كذلك على هذه المبادرة القيمة اللي قامت بها المؤسسة من أجل التواصل مع الآباء وأولياء التلاميذ. من خلال حضورنا لهذه الدروس اللي قاموا بها السادات فعلا لمسنا يعني إشراك المتعلمين والمتعلمات في العملية التربوية، وكنا عن قرب لمسنا المستوى ديال التلاميذ ويعني حتى طريقة المشاركة ويعني والتجاوب مع الأستاذات. شكرا. السلام عليكم. انا تنبغي نشكر الطاقم الاداري، وكنشكر بزاف الاستاذه منى والاستاذه نعيمه والاستاذه عتيقه، لانهم بنتي دخلتها هنايا وهي كانت خجوله جدا. اليوم فرحتني بزاف لانها كتشارك كتوقف كتجاوب، وهذا الشيء ما كنتش غادي نوصل ليه لو انا بالنسبه لي كنت حطيتها في مدرسه واحده اخرى. وانا كنشكركم بزاف على المستوى اللي وصلت ليه بنتي.